सल्ले अला सय्यदिना मोहम्मद व आलिहि व इत्तबाइहि बेअदाबे कुल्ले मालूम बिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्तबाइहि बेअदाबे कुल्ले मालूम बिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्तबाइहि बेअदाबे कुल्ले मालूम बिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्तबाइहि बेअदाबे कुल्ले मालूम बिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्तबाइहि बेअदाबे कुल्ले मालूम बिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्तबाइहि बेअदाबे कुल्ले मालूम बिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्तबाइहि बेअदाबे कुल्ले मालूम बिल्लाह
سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم 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 سبحان الله سبحان الله